Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Ivana Nuraitabas with student number 2302040031 and my partner. My name is Nabila Mutiara Savitri and my student number is 230204003 and 8. And today we are going to tell you about some environmental issues that Indonesia has been through for these past few weeks in Bahasa Indonesia and English. Berita pertama yaitu sampah 27.000 puntung rokok terkumpul dari pantai Mertasari Sanur. 27,000 cigarette butts collected from Mertasari Sanur. Aksi bersih-bersih di Pantai Mertasari, Sanur Kauh, dan Pasar mengungkapkan fakta mencengangkan. The beach cleanup at Mertasari Beach Sanur Kau, Denpasar, revealed a shocking fact. Sebanyak 27.000 puntung rokok ditemukan dalam kegiatan beach clean up bertajuk Sehat Our Sematon pada Sabtu 20 September 2025 itu. A total of 27,000 cigarette butts were found during the beach cleanup event titled Sehat or Semton on Saturday, September 20, 2025. Kegiatan yang diikuti 200 relawan itu merupakan kolaborasi antara IECTC, Generasi Anti Rokok, Trashero Sanur, dan Kolaborasi Bumi. The activity, which was joined by 200 volunteers, was a collaboration between IYCTC, Generasi Anti Rokok, Trust Zero Sanur, and Kolaborasi Bumi. Mereka berhasil mengumpulkan 14 karung sampah dan 26.798 puntung rokok yang berserakan di pantai hanya dalam waktu 1 jam. They managed to collect 40 sacks of trash and 26,798 cigarette butts scattered along the beach in just 1 hour. Menurut Ketua Umum Indonesian Youth Council for Tactical Change atau IECTC, temuan puluhan ribu puntung rokok itu mencerminkan betapa seriusnya persoalan sampah rokok yang sering dipandang sepele. According to the chairperson of the Indonesian Youth Council for Tactical Change (IYTC), the discovery of tens of thousands of cigarette butts reflect how serious the cigarette waste problem is, which is often seen as trivial. Padahal itu menjadi salah satu pencemaran terbesar di lautan. In fact, it is one of the biggest pollutants in the ocean. Sebanyak 4,5 triliun sampah puntung rokok berakhir di laut setiap tahunnya. As many as 4.5 trillion cigarette butts end up in the ocean every year. Sampah puntung rokok memiliki ribuan zat kimia yang berbahaya dan dapat meracuni ekosistem laut dan juga membunuh biota laut. Cigarette butt waste contain thousands of harmful chemicals that can poison marine ecosystem and even kill marine life. Sanur adalah salah satu ikan Bali. Jika pariwisatanya dipenuhi sampah rokok, maka hal ini tidak hanya merusak secara visual, tetapi juga ekologinya. Jelas Manik dalam siaran pers yang diterima Detik Bali, Senin 22 September 2025. Sanur is one of Bali icon. If its tourism is filled with cigarette waste, it will not only damage it visually but also ecologically, explained Malik in a press release received by Detik Bali Monday, September 22, 2025. Dia menilai kegiatan beach clean up ini tidak akan bisa menyelesaikan masalah selama industri tidak bertanggung jawab. He believes this beach cleanup activity will not solve the problem as long as the industry does not take responsibility. Puntung rokok masih dianggap sampah residu. Kementerian Lingkungan Hidup belum memiliki aturan untuk klasifikasinya. Sampah puntung rokok sebagai bahan berbahaya dan beracun atau B3. Cigarette butts are still considered residual waste. The Ministry of Environment has yet to classify cigarette butt waste as hazardous and toxic materials or B3. Industri sebagai produsen sampahnya pun harus bertanggung jawab, bukan hanya sekedar greenwashing saja, tambah Manik.
The industry, as the producer of the waste, must also take responsibility, not just to mere greenwashing at Malik. Sependapat dengan hal tersebut, Wayan Maja, Ketua Trasya Rosanur, menyoroti sampah puntung rokok mendominasi setiap kegiatan bersih pantai yang mereka lakukan. Agreeing with this, Iwayan Maja, the head of Trasero Sanur, highlighted that cigarette butt waste dominates every beach cleaning activity they do. Trasya Rosanur sudah secara rutin melakukan aksi clean up setiap hari Sabtu sore. Trasero Sanur has routinely conducted cleanup actions every Saturday afternoon. Kami menemukan bahwa sampah plastik ini memang sangat banyak, tetapi sampah puntung rokok ini masih menduduki peringkat teratas, tegas Wayan. We found that plastic waste is indeed potent, but cigarette butt waste still rank at the top, stressed Wayan. Ia menegaskan, aksi kolektif harus dilanjutkan dengan kebijakan yang tegas. He emphasized that collective action must be followed by firm policy. Aksi hari ini menunjukkan kekuatan kolaborasi. 200 relawan bisa mengumpulkan hampir 27.000 puntung hanya dalam 45 menit. Today's action showed the power of collaboration. 200 volunteers were able to collect nearly 27,000 cigarette butts in just 45 minutes. Bayangkan betapa banyak yang masih tercecer di pantai-pantai lain. Imagine how many are still scattered on other beaches. Tanpa pengawasan, tanpa regulasi, dan tanpa penegakan aturan, masalah ini akan berulang. Without monitoring, without regulation, and without law enforcement, this problem will repeat itself. Edukasi masyarakat penting, tetapi harus dibarengi dengan tindakan nyata dari pemerintah, tambah Wayan. Public education is important, but it must be accompanied by concerted action from the government at Wayan. Sementara itu, Dwi Ardini dari generasi anti rokok menekankan bahwa peran orang muda tidak berhenti di pantai, tetapi juga berlanjut ke ruang digital. Meanwhile, Dwi Ardini from Generasi Anti Rokok emphasized that the role of young people does not stop at the beach but continue into the digital space. Kebiasaan membuang puntung rokok sembarangan adalah masalah perilaku. The habit of carelessly throwing cigarette butt is a behavioral problem. Untuk mengubahnya, kita harus masuk ke ruang yang sehari-hari digunakan orang muda, yaitu media sosial. To change it, we must enter the space that young people use every day, namely social media. Orang muda bisa menggunakan media digital untuk menyuarakan bahwa rokok tidak hanya merusak tubuh, tetapi juga merusak lingkungan, ucap Dini. Young people can use digital media to voice that smoking not only damage the body but also damage the environment, citing. Menurut Dini, kampanye media sosial dapat menjadi salah satu jalan untuk perubahan perilaku di masyarakat. According to Dini, social media campaigns can be one way to change behavior in society. Puntung rokok seringkali menjadi sampah yang mudah diremehkan karena selain ukurannya yang kecil, padahal itu juga sampah plastik yang berdampak negatif. Cigarette butts often become a type of waste that is easily underestimated because of their small size, but they are also plastic waste with a negative impact. Orang muda dapat mendenormalisasi hal ini dengan bersuara melalui kampanye digital, misalnya mengurangi konsumsi rokok untuk mengurangi sampah, bahkan berhenti merokok, atau setidak-tidaknya buanglah sampah pada tempatnya, tandas Dini. Young people can denormalize this by speaking up through digital campaigns, for example, reducing cigarette consumption to reduce the waste, even quitting smoking, or at the very least, disposing of the waste properly, conclude Dini. Oke, berita selanjutnya adalah Jombang kebanjiran limbah tahu 1,2 juta liter sehari. For the next news is Jombang flooded with tofu waste, 1.2 million liters a day to be collectively processed.
Jombang selama ini dikenal sebagai sentra tahu. Jombang has long been known as a center of tofu production. Ada puluhan pabrik tahu rumahan di daerah ini yang setiap hari memproduksi dalam jumlah besar. There are dozens of home-based tofu factories in this area that produce in large quantities every day. Namun, di balik produksi yang tinggi, limbah menjadi masalah serius. However, behind the high production, waste has become a serious problem. Sungai Brantas yang melintasi wilayah ini tercemar akibat buangan limbah cair dari industri tahu. The Brantas River that flows through this region is polluted due to liquid waste from the tofu industry. Terdapat 88 industri tahu di Kecamatan Jogoroto yang setiap harinya membutuhkan pasokan kedelai hingga 84 ton. There are 88 tofu industries in Jogoroto district that require up to 84 tons of soybeans every day. Dari proses produksi tersebut dihasilkan limbah cair sekitar 1.260 meter kubik atau setara 1.260.000 liter per hari dengan kandungan biological oxygen demand atau BOD mencapai 4.200 kilogram per hari. From this production process, about 1,260 cubic meters are equivalent to 1,260,000 liters of liquid waste is produced per day, with a biological oxygen demand, or BOD, content reaching 4,200 kilograms per day. Kondisi ini berdampak negatif pada kualitas air, lahan pertanian, hingga kesehatan warga sekitar. This condition has negative impacts on water quality, agricultural land, and even the health of nearby residents. Kementerian Lingkungan Hidup bersama PGN selaku Subholding Gas Pertamina menggagas program Kampung Pangan Bersinar, berwawasan lingkungan, higienis, dan tenar. The Ministry of Environment, together with PGN as a subholding of Pertamina Gas, initiated the Bersinar Food Village program, environmentally friendly, hygienic, and prominent. Tujuannya menjadikan Jombang pusat industri tahu ramah lingkungan sekaligus meningkatkan taraf ekonomi masyarakat. The goal is to make Jombang a center of environmentally friendly tofu industry while also improving the community's economic level. Sentra Tahu Jombang dipilih oleh KLH untuk dibantu karena laporan dari DLH Jombang untuk mencari solusi pengelolaan limbah dan memperbaiki kualitas air Sungai Berantas. Jombang's Tofu Center was chosen by the Ministry of Environment to receive assistance following a report from the Jombang Environmental Agency to seek waste management solution and improve the water quality of the Brantas River. Hal ini juga untuk mengurangi gesekan horizontal dan pengelolaan konservasi air tanah, ujar Tulus Laksono selaku Direktur Pelindungan dan Pengelolaan Mutu Air dalam keterangannya, ditulis Selasa 16 September 2025. This is also aimed at reducing horizontal conflicts and managing groundwater conservation, said Tulus Laksono, Director of Water Quality Protection and Management, in his statement written on Tuesday, September 16, 2025. Sebagai subholding gas Pertamina, PGN berkolaborasi dengan KLH dan Pemda Jombang untuk merumuskan solusi yang terpadu untuk mengatasi isu lingkungan yang ada. As Pertamina Gas Subholding, PGN collaborates with the Ministry of Environment and the Jombang local government to formulate integrated solutions to address the existing environmental issues. Usaha berbasis tahu merupakan produk unggulan masyarakat Jombang dengan dukungan penguatan pada sisi lingkungan, sosial maupun ekonomi. Diharapkan dapat menjadi nilai tambah bagi kualitas tahu khas daerah ini. Jelas Direktur SDM dan Penunjang Bisnis PGN Rahmat Hutama.
Tofu-based enterprises are the flagship products of the Jombang community, and with support in environmental, social, and economic aspects, it is expected to add more value to the quality of this local specialty, explained PGN HR and Business Support Director Rahmat Utama. Selain IPAL komunal, ada juga program lingkungan lain berupa pembangunan kolam fitoremediasi yang memanfaatkan air hasil olahan limbah tahu untuk irigasi. In addition to the communal wastewater treatment plant or IPAL, there are also other environmental programs such as the constructions of phytoremediation ponds that use treated tofu wastewater for irrigation. Ada pula pengolahan enceng gondok menjadi pupuk, peralihan energi dari kayu bakar ke gas bumi, serta pengumpulan minyak jelantah. There is also the processing of water hyacinth into fertilizer, a shift from firewood to natural gas energy, as well as the collection of used cooking oil. Pada aspek sosial bertema Pesona Jombang, kegiatan akan berfokus pada pembentukan koperasi, pemberdayaan perempuan, serta peningkatan kesadaran keselamatan dan sanitasi. In the social aspect themed Pesona Jombang, activities will focus on forming cooperatives, empowering women, and raising awareness about safety and sanitation. Sementara aspek ekonomi, Tangkas Jombang diarahkan untuk pengembangan UMKM, pelatihan branding dan kemasan produk, fasilitasi sertifikasi halal, PIRT, dan izin usaha. Meanwhile, the economic aspect Tangkas Jombang is directed towards the development of MSMEs, training in products branding and packaging, facilitation of halal certification, household food industry permits, and business licenses. Kami juga ingin membantu perekonomian warga melalui literasi finansial, pelatihan UMKM, dan pusat literasi lingkungan, ujar Rahmat. We also want to support the community's economy through financial literacy, MSME training, and an environmental literacy center, said Rahmat. Peletakan batu pertama program Kampung Pangan Bersinar dan IPAL komunal dilakukan Selasa, 16 September 2025. The groundbreaking ceremony for the Bersinar Food Village program and the communal wastewater treatment plant was held on Tuesday, September 16, 2025. Pendekatan yang digunakan adalah Life Cycle Assessment, LCA, metode sistematis untuk mengevaluasi dampak lingkungan dan menentukan langkah optimal. The approach used is life cycle assessment or LCA, a systematic method to evaluate environmental impacts and determine optimal measures. Upaya kolaboratif ini diharapkan dapat menjadi langkah konkret untuk menjaga kelestarian lingkungan, sekaligus mendorong kemandirian ekonomi dan mengembangkan potensi lokal. This collaborative effort is expected to be a concrete step to preserve the environmental while encouraging economic independence and developing local potential. Tak kalah penting, program ini diharapkan dapat memperkuat hubungan yang harmonis antara PGN selaku subholding gas Pertamina dengan masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah. Tutup Rahmat. Equally important, this program is expected to strengthen harmonious relation between PGN as Pertamina Gas Subholding, the community, business actors, and the government, Rahmat concluded. I think that's all from us. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Thank you.